रिया एडी चल पवन बिल्कुल नहीं ना ना मुझे बस हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये प्राय 12:30 हो गला बोधे है 12:30 गुटे हो ना बहु 12:42 हाँ तो रहे तो आज बिरयानी हो भेज बिरयानी तो भात ही सारी खाली ये हम माने परिवाटा ये हम तापर ये करवा आज बो बिरयानी कर खाली बतई दूची खाली बतई दूची बो कर अवस्था खराब हो गला है छुआ बस से जीवे गाधी खराटा पड़ू ना है तो से जीवे गाधोया टे पर कौटी गाधो बाहर तो आज मो वीडियो टाइटल देदेवी बो शिखुं बिरयानी है हवानी आज नानी आसले कह नानी आज बो कर नानी खुशी हो नानी के से गले के बाबा से आज 8टा बस धरी बोझे मुझे ना गली ना स्कूल से मैं शायद सीरो पड़ी ना ना ता अरे प्याजटा भजा हो प्याज गैस तो तो को भाजी हे साउंड गैस रो आउ तोर को होनी मत एई रो जते शीघ्र थोरिया हांडी काटने ना आउ बंद हुए गैस ओफन ओफन कथा मुझे नहीं कुछ एच के पड़िया धुआंटा हो ना थाउ ना इनको मुह को देखो छुआ टेरा छंजे की गो मते लगला बापू और बहुत की तेरा ए मालो बे बे ते धुआ निया आसुजे पाकू मते की जाय लागे उठू न उठ मते एठी टिके भी धुआ नहीं पवनटा से बट को दूची ना बे बे एते आसु ओह अच्छा ई पानिया रखिचो ना हां हे जो से जो से हाँ आ मत गोटे कौन दरकार थिला ना एबे तो किसी दरकार नहीं मालूम केमती अच्छा तुम्हें इटा टेकी देचो बोली नियाटा बाहरुची ना नने के पुत्ते की रहबो अच्छा बुझलो ना मते लागुची छुआ टेरी होछंदी बोली टिके खाली देखु ना बा किरे टेरा अछि टिके बस एटा हम पके दिए माने हे जो तक देखिबा केमती कोन ये हेची ओ भेज बिरयानी मते एक्चुअली खाइबा पे इच्छा होएनी सेने ना माने चिकन बिरयानी टा जेमती लागे भेज बिरयानी टा जेमती लागे ना चिकन ना बिरयानी ना ना मत वीडियो एटा सारा बोल सब भल लागे तुमको भेज के बेदु भल लागला बेदे की किस करबो या संग्रह रायता रायता भेज बिरयानी एमती कोनी कोयोनी वीडियो देख ले पापड़ अच्छी पापड़ की तरह से नहीं पड़ो पड़ो हमरो तो यार नहीं असली खाएगा अच्छी मैं काली पार्टी दे हां से खाई दे जंदी गली ऐसे स्वाद केतु कोचा कंचा है जो मु भी कंचा खाए बास बा दीटा जातो मैं खाई तो नथिला मो खाई नथिले बाकी मो खाए पांपड़ और बड़ी गोटी देगा हां ले ले रोई पड़नी भजा भजा ना उसी होबो आ धन जाउची टिके टिके माने मो ताती जाई हे तो सब हुए आ से भोल हे से ठंडा ही कि ना ठीक गरम आसी वो भले पानी पचर 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 करला पचार 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 सब बेले पानी पचर पचर करला राती जाको फैन दे तू एते शीघ्र गैस रही जाइछंदा के जाने मैं बाबू देखो मो अंगुरा केमती हो जाई
ଦେଖ କାଟୁ କାଟୁନି କି ଚମଡ଼ା ଉଠେଇଛି ବତରି ବତରିକି ଉଠିଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ବତୁନି ଆଉ ହବନି ଏଇ ଦେଖିବେ ନାଲ ପଡ଼ିଗଲାନି ଆଉ ଟିକେ ନାଲ ପଡିବ ନା ଆହୁରି ଲାଲ ପଡ଼ିବ ସେ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇଯିବ ତାର କାଢ଼ା ହବ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ ଜଣକ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରକମ ତମେ ଏମନ୍ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏମାନ ତ ଏମାନ ତ କଥା ପାଞ୍ଚଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଦିଏ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ କହିଲା କି ଆଉ ଇଏ କରିଦେ ତୁ ଚୁଲିରେ ବସବୁ ଚାଲେ ମୋତେ କହିଦେବୁ ମୁଁ କରିବି ଚୁଲିରେ ବସିବୁ ମାନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସବୁ ଚାଲ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋତେ ବତେଇଦେବୁ ପୁଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ରିଆ ହଁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦିଏ ଏଇଟାରେ କାଢ଼ିଦେବା ହେଁ ଏଇଟାରେ ହେବ ନା ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ମାନିବନି ପରା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପକେଇକି କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ଓହୋ ମୁଁ ଥାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ରିନୁରେ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ରହ ପଡ଼ିଯିବ ପୁଡ଼ିଯିବ ବେ ଦେ ଇଏ ଦେ ଆଉ ଫାଟିଯିବ କି ଅତି ଗରମ ହେଲେ ଫାଟିବ ନା ହାଣ୍ଡି ପକେଇଦିଅ ଇଏ ହେନେ ଗରମ ହେନେ ମଣିଷ ଫାଟି ଚାଲୁଛି କହୁଛି ହାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ବାଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୁକ ଦେଖ କେମିତିକା ଅତି ରାଗିଗଲେ ଦେଖୁ ହଁ କି ପ୍ରେସର ଯେଟା ହାଇ ହୁଏ ଓହୋ ହାଣ୍ଡି ବି ସେଇଆ ଏଇ ଯେ ତଳ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ବେ ଶୁକ୍ଲା ଆମ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେ ଶୁକ୍ଲାର ଦେଖି ସବୁ ପକା ହଁ ପକଉଛି ଏଇ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ତ ପଡ଼ିବ ପକା ପକା ହାଉ କି ଧରିବ ଆରେ ତୁମେ ଏଠି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ବୋଉ ଭାତଟା ନେଇ ଆସ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହେଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ରୋଷିଆ ହେଲା ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ଆଙ୍କ ଦୋଷ କି ପାଇଁ ନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମେ ନାଡ଼ିଥିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିକି ଖାଲି ନାଡ଼ିଛି ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହଁ ନେଇ ଆସ ତ ବାସ୍ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଇଏ କରିଦିଏ ବଣ୍ଟି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲାଣି ହଁ ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ କୁହ ଏଇଠି ହବ ହଁ ହଁ ଆଇ ଖାଇଛି ରେଡ଼ି ଦିଅ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ପଢ଼ା ତୁମେ କାକୁଡ଼ି କାଟିଦେଲ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଜାଙ୍କୁ କହୁଛି ଖାସି ଦେବେ ଟିକେ ଭଲସେ ନା ମୋତେ ତ ଖାସି ଏମିତି ବି ଦେବେନି ଏହେ ବୋଉ ନଉଟି ଗଲା କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଗଲା ଷଣ୍ଢୁ ଆସି ଆଉ କିଛି ଆଣି ତ କହୁନି এইটা দেখো না উঠি গলা ଷଣ୍ଢୁ ଆସି ଆଣିଦେବି ଥାଉ ଥାଉ ସେମିତି ଥାଉ ହଁ এইটা ରଖିଦେବୁ ହାତର ହଁ ଷଣ୍ଢୁ ଆସି ଆଣି ମୁଁ ଫଟେଇଦେବି ହେଲା ହଁ ପଠେଇଦେବି ତ ବାସ୍ ସେଟା କରିଦିଏ ତାପରେ ସରିଲା ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ହିଁ ବଡ଼ ହେବ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିବିନି ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇଯିବି ଆଉ ତ ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରେନି ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ କରେନି ମାନେ କରି ହୁଏନି ଆଉ ଭୁଲିଯାଏ ତାପରେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଆମର ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ତରତରରେ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମନେ ଇଏ କରେନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତୁମକୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ହଁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ତ ମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରେନି ଅଧା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ ମାନେ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତ ଆବଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ପୋଛେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଝାପସା ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ତ ବାସ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା ହଁ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାଠ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ସେ ନଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି
छुआ कहते आइसक्रीम वाला इे आस बिक्री भल हम वो आइसक्रीम कहीं डाक कहब जदि ना ये ये तो ड्रेन टा पास केमती आसो साइकेल नहीं भी चले अभ्यास अच्छे आसू यार को आसू हाँ तो खाली भातटा माने पका। आसू आगे जदि न आसला पका आइब घुरी आइब आसब तो जदि न आसला आसुन जीव कड़े तो मुझे पकई देव हो गला यहाँ भल लगे ये मुझे बसई देती हो जाओ टे खाए 5 मिनट पर बंटू को भोक लगा से खाइबे तो बस आइसक्रीम पड़ेगा बहुत तुम्हें गलनी आनवा उठी जी उठी सारी मत जोड़ नहीं माने मु पळेबी कि सेटा पजाजी ना मैं तो कष्ट नहीं किया अरे माने घर को माने घर भीतर को बोल से कोई ना अरे बापा डिटेल होती देखा जाउथि माने के जाने मु जाने पानी अच्छा हेलो करो ना कुछ कर मुझे कष्ट देखी देखो ना मैं कौन सत्यानाश मु चप्पल पड़े बोला चूली ऊपर चप्पल वो मु पळेबी भीतर को तुम्हें इटा उठे नब है मु जाए काकुड़ी तो काटी देछ ना तुम्हें मु खाली दहीटा देवी तो मु जाए रायताटा कर दिए छल्ला तापर आ मत कि भूक लगुनि खाली सुस लगुच है ना ये कौन पिठाटा खाई ना से तो बस जीवा चलन तुम रे नानी को फोन करे के तबे आसबे पचारे हाँ हाँ आप सब के अनै खरारे कहीं बसीच तो जीवा माने भीतर को जीवा